welcome to HCN Evening News Bulletin with me, Glenn D'Souza, and here are the top stories. The Mopa Link Road will cost the public a whopping 900 crore plus rupees. PW Minister Deepak Pavaskar disclosed to the House during the question hour on Tuesday. Pavaskar was replying to a question by MLA Rohan Kaunte, who stated that farmers of Mopa were demanding land and not compensation for land lost to the link road. 900 प्लस करोड रुपयाचे टेंडर काढला आणि हे काम आता कॉन्ट्रॅक्टर सुद्धा एजन्सी अपॉइंट जातले पण लोकांचे जे रस्ते म्हणजे जमनीचो विषय जो आसा जो लिंक रोड आसा तेका ते विषय आमी ना अमाउंट सारको सांगा 900 करोड रुपीज खंय 900 कोटी किती सर एक मिनिट किलोमीटर थंब रूल हा 900 करोड म्हळ्यार 300 कोटी खातात तुम्ही. स्पीकर सर, माननीय बाब रोहन खंवटे हांणी 3 प्रश्न विचारल्या. एक तो मोपाचेर उलयता, दुसरो मोपाच्यान डायरेक्टली तो पर्वरी आयलो आनी पर्वरी डायरेक्ट लोकांची लँड आनी ताज्या उपरांत जे आसा तो टेनंटाची लँड, ह्या 3 विशयाचेर उलयता. हांव मुद्दामून नॅशनल हायवे वीच इज कनेक्टिंग रोड फॉर द मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट टू द नॅशनल हायवे, तुळसकरवाडी परत तुजे कासरवण्णे, इट इज एप्रॉक्सिमेटली डिस्टन्स सांगता तुका हांव कितले ते. इट इज एन डिस्टन्स 6.4. सर 54 crores पर किलोमीटर म्हणटा तो थंब रूल आहा इन ऑल ग्रीनफिल्ड नॅशनल हायवे प्रोजेक्ट्स. 900 crore करप म्हणल्यार तुम्ही तुमचे सगळे इलेक्शन बी भितर घालताशें दिसता म्हाका. क्लियर कट 900 crore म्हणले ताणें. एक मिनिट 54 crores पर किलोमीटर आहा. लेट द नॅशनल हायवे ऑफिसर्स से. आमकां मोपाचो कनेक्टिंग रोडाचेर जे विचारला ताचेर हांव ताका सांगता तुळसकरवाडी आसतले, कासरवाण्णे आसतले, ह्या सगळ्या लोकां कडेन तो म्हणटा आमी कोणाच कडेन उलयना. हांव ताका कंटिन्युअसली सांगता 10 ते 12 फावटी तांच्यो मिटिंग्स जाल्यात. तांकां सगळ्या जाणांक कन्सल्टेशनान घेवन ज्या पॉलिसीच्या प्रमाणे की तांकां कॉम्पेन्सेशन जे प्रेझेंट व्हॅल्यू प्रमाणे तांकां कॉम्पेन्सेशन दिवपाचें एग्री केलां आनी तांकां दिवपाक सुरवात केला. रिहेबिलिटेशन थंय जर चुकून कोणाचें घर आसलें जाल्यार तांकां रिहेबिलिटेट करता. बट मॅक्झिमम जाणांचें म्हाका खबर आसा तेंचे एग्रीकल्चर, शेत आनी ह्योच गजाली आसा. त्या खातीर ताका सगळ्या जाणांक एट प्रेझेंट रेटाच्या प्रमाणे तेंचें कॉम्पेन्सेशन दिवपाचें हें स्टार्ट केलां आनी त्याच नुसार ते जे आसा हे लँड एक्विजिशन जो आसा हो प्रोसेस थंयसलो कंप्लीट केला. After Chief Minister Dr. Pramod Sawant declared Siddhi Naik's case as one of the drowning, agitated women activists questioned how can the Chief Minister know the reason and that Siddhi Naik drowned. They wondered why Chief Minister had not probed the case thoroughly, even when her father was a BJP worker. Now the social activists have questioned how did Chief Minister know that Siddhi Naik drowned. They questioned why CM had not probed the case thoroughly even when her father was a BJP worker. They also alleged that some politician's son may be involved in this case. Another activist said it was premature on the part of the CM to declare she drowned. How did she drown? The activist questioned. That is what we want to know. The Chief Minister, Dr. Pramod Sawant, on Monday told the House and ruled out any foul play in the death of the 19-year-old Siddhi Naik death case. He told the Assembly that someone is trying to politicize the case. However, the opposition seemed dissatisfied with the police probe. They demanded that the case be handed over to the CBI. सिद्धीक लागून पळय चीफ मिनिस्टर आमचो प्रमोद सावंतान उलयला न्हू, लज नसलेल्या भशेन उलयला. आनी तो कितें NGO बी राजकारण करता म्हणून सांगता पळय. NGO राजकारण करना सेंबा, NGO राजकारण करना. NGO खरें आसा कितें आसा ते लोकांक दाखोवन दिता. राजकारण तुमी करता पयशांक लागून आनी त्या खुर्चेक लागून उगडास दवरा. आनी तूं कितें उलयता तूं एसेंब्लीच्या हॉलान नाका जाल्यार उलयता. एसेंब्लीचे हॉलूच मेळटा तुमकां सगळ्यांक. ती बायलांची लज काडपाक, चेडवांची लज काडपाक आनी ते जीव दिवंक आत्महत्या तेणें उदकान बुडोवन मेला म्हणून तूं सांगता. तूं गेल्लो तेका बुडोवपाक? तुका कशें कळ्ळें? तुवें इन्क्वायरी केली 2 म्हयन्या उपरांत तुका कळ्ळें
आणि ते बी क्वेश्चन विचारता म्हणून तू एक दीस इतलो बोवाळ जाता जाल्यार तेज्या बापायकूय काय तुवें सांत्वन करूंक ना. दुसरी गजाल आसा तुजो कार्यकर्ता मरे तो बीजेपीचो, तुका तें कळोंक ना की ते बीजेपीच्या कार्यकर्त्याचे एक भुरगे मेले, ते जीव दिवन मेले काय कित्यान मेले, तेजी कशा रितीने फोटो येयले तुका खबर ना. तू एक दीस तुजे कडेन ते खातें आसा पुलिसाचे म्हणून एक दीस तरी तुवें मिटींग घेवन विचारले त्या लोकांक, तुका कळून वचो ना कित्याक तुज्या मिनिस्टराचो कोणाचो तरी चेडो आसतलो तो, नाजाल्यार व्हडलो बिझनेसमॅनाचो चेडो आसतलो जेंच्यांनी ही कर्मां केल्या आनी ते तुका पुरेपूर खबर आसा. तुका बेग मेळ्ळें न्हू रे, तुज्या घरान भुरगीं बाळां कोण ना म्हणून तूं एसेंब्लीन हें उलयता. लज जर मेल्या कितें तरी उलोवपाक तुमी लज धरपाक जाय, तुमकां अक्कल ना कितेंय उलयता एसेंब्लीन तुमकां जाय जाय तशी बायलांची लज करपाक तुमकां ते एसेंब्लीन मेळटा आनी काय मेळना. एक शब्द तुका भायर आसतना उलोवंक जालें ना, तेज्या बापाक 2 उतरां बरी दिवपाक ते टिकल्याक जमलें ना आनी तूं भाशा उलयता व्हडली व्हडली एसेंब्लीन. लज जरा लज कितें करतात तुमी. मेळ्ळे तुमकां जीव दिवन बुडोवन गेले, तेजे कपडे खंय गेले विचारले, केस कित्याक सुटोंक ना मेळ्ळे, उदक वाळू तेच्या आंगा पणसून कित्याक गेले ना हे विचारले तुवें, ते सगळे म्हणना बुडोवन मेले. वा बरो येता म्हणलें तूं इन्क्वायरी केली, तुवें इन्क्वायरी केली, तुवें करूंक ना मरे. बेश्टो घर बसले सगळे भाशा उलयता कित्याक तुका बॅग मेळ्ळें न्हू रे, कोणें केला पळय कर्म ते बॅग मेळ्ळें तुका. आसूं तुमकां मरे सांगतना न्हू म्हाका खरें अशें दिसता एनजीओ करता राजकारण, एनजीओ राजकारण करता, हय एनजीओ राजकारण करता, राजकारण तुमी करता आणि गजकारण बी तुमी करता. It's premature on the part of the CM to say that she died of drowning when, after the post-mortem report, which the father got very late, the father has filed a complaint that my daughter has been murdered. Besides this, all women in Goa need to know what actually happened in Siddhi Naik's case. That is why I think it's premature on the part of our CM to make a categorical statement of her having died of drowning. That is, we all know that she died, part of it is drowning, but how? We are asking only one question, how? Tell us how. Personally, I'm not in the habit of politicizing any issue related to women or children. All that we women of Goa want to know is, how did she die? Marseille MLA Ramakrishna Sudhin Davlikar questioned Speaker Rajesh Patnikar over his calling attention motion on Sanjeevani Sugar Factory, which he said that he tabled 3 times. सहकारी साखर कारखान्याचेर पयलोच विशय काडला, तुमी से दिवपाचो आसा. तुमी दितले काय ना कॉलिंग अटेंशन. तिसरे फावट हांव ह्या सभागृहांत तुमचे कडेन तिसरे एसेंब्लीक संजीवनी सहकारी साखर कारखान्याचेर कॉलिंग अटेंशन मागलां. 3rd टायम तुमी दिता की ना, आनी तुमचे कॉलिंग अटेंशन क्रायटेरिया कितें हाचें डिसिजन दिया म्हाका. 2 दिवसाचे अधिवेशन आसा, जवळ 17 का 18 कॉल अटेंशन येयल्या. सो आय कॅनॉट ॲडमीट ईच अँड एवरी कॉल अटेंशन. सो प्रत्येक दिसाक 2 घेवची पडटात, त्या प्रमाणे ॲडमीट केलेले आसा. दोनूय एकाची कॉमन दिवप अशें आसा. काल तुमी दिगंबर कामतीक दिला, आजूय दिला. सो ताचे ऑपोजीट ना. तू बस रे, तू बस आयक तरी. डिपेंड्स अपॉन द सब्जेक्ट. म्हणजे कालचो प्रश्न ना, प्रश्न तो ना. इम्पॉर्टंट, आजचोय सब्जेक्ट इम्पॉर्टंट आज इम्पॉर्टंट आसा. हांव तुमकां विचारता तुमचो क्रायटेरिया कितें काय म्हणून. तू सांगलेलें हांवें दिसाक 2 घेवंक मेळटा. हांव नायले व्हॅली जाता. तुमी म्हाका सारके See, 3 फावटी तुमी जर म्हाका one thing, under 309 you cannot ask me like this. Cannot ask me like this. Cannot ask me like this. Chief Minister Dr. Pramod Sawant informed the House that Bhumiputra Adhikarani bill is with the Law Department and will not be sent for Governor's assent. Legislature Secretary said that the bill was published in the Government Gazette to fulfill the requirements of the Rule 138 of the Rules of the Procedures and the Conduct of the Business of the Goa Legislative Assembly. Bhumiputra bill will not go for Governor's assent, says Chief Minister Dr. Pramod Sawant. He informed the House that Bhumiputra Adhikarani bill is with the Law Department and will not be sent for Governor's assent. However, on the other hand, the Legislature Secretary Namrata Ulman said that the bill was published in the Government Gazette to fulfill the requirements of Rule 138 of the Rules of the Procedure and Conduct of the Business of the Goa Legislative Assembly. सर दुसऱ्याच आयिल्ले आहा. येस
Speaker sir, the answer to unstarred LAQ number 85B dated 18/10/21 stands corrected as the bill is with the Law Department. No. Point is, government has to make a clear statement whether the bill is allowed being lapsed or it is with Law Department, and will go for assent to the governor later. Let us not play with words. Let's have a very Bhumiputra bill म्हणते controversial bill discussion जायना असता पास आम्ही झाले. सांगला त्याप्रमाणे लॉ डिपार्टमेंटाकडे हा एसेंटाक वयचे ना. assent वच्चे ना clear सांगा मग. If All India Trinamool Congress Party comes to power in Goa, TMC will make 50% reservation for the women in the government. TMC MP Derek O'Brien said this. He was speaking on Tuesday on the sidelines of the program where former General Secretary of INC Mahila Wing and Mahila President of Banjara Samaj, Goa officially joined the Goa Trinamool Congress Party in Panchan. Not just Hawa, not just gas balloon. These are the facts. So I'm telling you once again, we welcome more and more ladies. If you want to make a change in Goa, if you want a new dawn, if you want clean, good governance, if you want जो वादा करता है वो वादा रखता है, ऐसा जिस वादा होता है मोदी और शाह. And women's reservation bill, we are keeping a watch. Bring it in December in Parliament. 33 and 1/3% reserved in Parliament. We challenge you. कितलेशेच केसी जे भायर सुद्धा येवंक ना दामिल्ली गेल्ली जाल्ली आसा. सो आमी जाणा की जो हो सरकार आसा वो फक्त एक बोलता पोपट म्हणटात पळय तशें. ह्या सरकाराच्या अंडर हो देश प्रगती केन्नाच करूंक पावचो ना, केन्नाच करूंक पावचो ना. हेका चेंज हाडपाक जाय जाल्यार आय थिंक दी ओनली CM रायट नाव इज ममता दीदी. आणि तांणी जो लिडरशिप घेतलेलो आसा तो 33% रिजर्वेशन आता सद्याक 40% रिजर्वेशन जशें आमी डेरिक सरान सांगला तशें आयकला. जाल्यार हाच्या फुडें गोंयांत TMCचो सरकार जाता तेन्ना 50% रिजर्वेशन महिलांक मेळटलो. हेच्यान व्हडलें आनी आमकां कितें जाय. आमी खंय पळोवपाक वयतात आतां वुमन एम्पावरमेंट सोडाक देशांत एक सुद्दां भुरगे अशें हॅपी ना. यूथ यंगस्टर्स एक सुद्दां हॅपी ना. काँग्रेस सोडपाक म्हळ्यार आतां सद्याक आमी पळयता की इलेक्शन लागीं पावला तरी स्ट्रॅटेजी जी जावपाक जाय आशिल्ली गोंयांत, आमी दुसऱ्या राज्यांतले उलोवया नाका, सद्याक गोंयांत जी स्ट्रॅटेजी जावपाक जाय आशिल्ली, जी तयारी जावपाक जाय आशिल्ली तें कांयच जावना. आनी तुमी सगळ्यांनी पळयलां की आमी कशे तरेन काँग्रेस कार्यकर्ते आपले हार्डवर्क 100% घालून काम करताले. जाल्यार काँग्रेस सद्याक कितें चेंजीस हाडपाक म्हाका दिसता खूब जाणां अशे फाटी सरतात चेंजीस हाडपाक त्याच काँग्रेसींतलेच लोक. Goa Trinamool Congress got a major boost on Tuesday since over 200 Congress workers from Walpoi along with 8 Congress office bearers dumped their party to join the Goa Trinamool Congress on Tuesday. Now the entire Walpoi Congress bloc, nearly 200 workers have joined the Goa Trinamool Congress Party. The Goa Trinamool Congress Party got a major boost as over 200 Congress workers from Walpoi along with 8 Congress office bearers dumped their party to join the Goa Trinamool Congress. Those who left the Congress and joined included Walpoi Block Congress President Dasharat Mandrekar. Both block vice presidents also joined the party. Here are the names of the Congress office bearers who joined Goa Trinamool Congress Party in Walpoi. Dasharat Mandrekar, Mohammad Khan, Suresh Kodalkar, SP Marathe, Yunus Khan, Vijay Mandrekar, Vitoba Gaonkar, Nakul Gaonkar. The outset of the GMC kiosk vendors continued their protest on the second day on Tuesday. However, this time the protest was held outside the Goa Medical College and Hospital in Bambalur. The ousted GMC kiosk vendors continued their protest for a second day on Tuesday morning. However, this time the protest was held outside the Goa Medical College and Hospital in Bambalur. Their demand remains the same, that they should be rehabilitated. Their stalls were demolished just over 3.5 months back, but till date the government has not relocated them. Verbal. So, assurance दिलेले आमकां CM सांगलेले सगळे नेक्स्ट डे जेन्ना ऑफिशियल थिंगा येयले न्हू तेन्ना सगळो प्लॅनूच चेंज जालो. पयले 40 आहले मागीर 7 to 2 जाले आनी मागीर सगळे
पेंडींग उरले कांयच वचमो ना. आतां कितें आसा कितके आसा तुमचे सगळे पळय एज पर ऑर्डर्स ज्यो आहा न्हू डेप्युटी कलेक्टराच्यो त्यो 38 आहा आनी फ्रूट वेंडर आहा ते सेपरेट आहा आनी तांकां 72 नंबर मेवलो हांव न्हू गांव मेवलो तो पूण तो 72 मेवलो नंबर आमी ओके आहा कांय ना पूण आमकां ते प्रोसेस करून दिया न्हू 72 तुमी दिता 102 दिता 85 दिता दिया एकल्याक आख्खे गांवांक दिया तुमी नो प्रॉब्लम आमच्या गोंयकारांकूच तें पूण आमचें एटलीस्ट स्टार्ट करा न्हू दिवपाचें आतां 3.5 म्हयने जाले आमी हिंगा जुलय फर्स्टार म्हणलेले जुलयाचे 12th आमचे हेची म्हणजे MLA मेवता PWD मेवता मेवता आमी 7 महिने कशें जाले 3.5 म्हयने जाले 8 दिसान जातले 8 दिसान जातले अशें दिसता तुमकां आतां हें एश्युरन्स जें दिलां दे हॅव गिवन तें टेंपल कशें न्यायाचें टेंपल ते गेल्या ते थिंगा तेणी ते थिंगा म्हणलां तें पालोवंक जाय न्हू लोकांनी तांकां धाडल्या कित्याक थिंगा एसेंब्लीन की आमची लोकांची कामां करपाक आनी जल्लो एश्युरन्सां दिता कितें करता तें तिणें पाडूंक जाय न्हू आनी आमकां 100% विश्वास आसा CMांचेर की तो 8 दिसांच्या पयलेच हें काम करतलो आमचें ओके आमकां आतां 8 दिसांनी CMान करून दिता म्हणून सांगल्यार आमी ताका तेजेर अजून सुद्दां आमच्या MLAचेर आनी आमकां CMाचेर विश्वास आसा की तो आमच्या MLAंचें आयकतलो आनी आमकां तें करून दितलो म्हणून आमकां विश्वास आसा तरी पूण आमी बसले हांगासर आशेन बेगीन आमचें बेगींतलें बेगीन काम जावचें म्हणून आमी हांगा बसले आमकां CMाचे अशें आशेक आनी आसा आहा आमकां CM आमकां दितलो म्हणून हें करून 8 दिसां भितर आमकां दिवचें म्हणून केला तें. As the offline classes have resumed, the students for the 9th to the 12th are back in schools. This academic year is a good news for the students, as the government has introduced new coding syllabus for the students. Students of St. Joseph Institute Vasco thank the government for introducing the coding syllabus. This coding concept has been introduced for the students of standard 6 to the 8th standard, and this is a wonderful work that has been done by the government and the education department. Our students are really excelling, and I tell you there is lots of talent in our state, and if such initiative is taken, our students can go at great height. I congratulate my computer teacher and the other teachers also for putting in lots of efforts, and I congratulate the parents for dedicating their time and doing a wonderful job by being with their children, doing the follow-up with their children. I like coding because it is very interesting and it is hard work, imagination and very creativity. Coding is a platform where I can show my creative. And I like coding and I have done many projects in coding, and I thank my teacher Nazima for teaching me a lot in coding. And I like coding because we can make designs, animations, games, and I like to do designs. Uncertainty over the proposed new Vasco fish market and complex continues. The fish vendors has refused to sit to the temporary shade till the fish wholesalers are stopped from doing their business. Fish market president Ms. Pereira said that Murmugao Municipal Council is trying to protect the interests of the market committee chairman and the local councillors who are also involved in fish wholesale business. Murmugao chairperson Damodar Kaskar said the temporary shade is ready and the fish vendors should shift there and cooperate with the MNC. आमचो बाबा कामार निवडून येयलो आहा आनी तो खूंय कोण बाजारात चेअरमॅन जालो आहा तो पयलीं इंगिता तो पयलीं इंगिता तेज्या कडल्यान तेजी माय इंगिता तेजी भयण इंगिता भाव इंगिता जाल्यार तेणी सगल्यान सगलो आख्खो लोक थिंगच इंगिता जाल्यार तो लोक जर इंकलो जाल्यार गिरायक खूंय येता मार्केटान आं होती वर आमचो मार्केटू नाका आमी आहा तोच पुरो आमकां आतां न्यू शेड बांदले थिंगा मागीर कितें करतलो तुमी थिंगा आमची तें जायना कोण ती थिंगा तो होलसेलरान तेणी थिंगा दी आमोच नाही ते क्लियर केले बगर आम वचोय नाही आनी कोणाकूच कें कारण देखून आमी काडून दी नाही ना पूण तुमकां सांगलोलें शेड बांदतना शेड बांदतना आमी सांगूंक ना 2 वर्सां पयलीं कालूसान सांगलोलें शेड बांदतना तुमकां व्हरोन दाखयत म्हणून ना पूण सगलें क्लियर करतलो आनी तेन्ना पूण तुमकां वतलो म्हणून म्हण तेका 2 वर्सां क्लियरूय जालो ना आनी तेका कांय जावंक ना सो तुमी थिंगा मामलदारा ऑफिसान मिटींग जालो ही
पूण तुमी थिंगा शिफ्ट जावपा रेडी नाय ना ना आमच्या काडल्या बोगान जाय नाही काय जाय नाही आतां तुमची मेजर डिमांड कितें आहा हा? तुमचो डिमांड कितें आहा आमचं दिमाग हाका तें काडपाचो कोणाक तांकां वयशाली दिताय तांकां आनी मोदी तांकां मार्मगांव म्युनिसिपल कावन्सील ऑलरेडी न्यू मार्केट फॉर फिश नुस्तें विकता तांकां बांदून दिवपाचें ठरयल्लें आहा त्या प्रमाणे आमी ऑलरेडी तांकां शिफ्टिंग करपाक लागून टेम्पररी शेड बांदून दिल्ली आहा ती कंप्लीट जाल्ली आहा हांव तांकां रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी ते टेम्पररी शेडीन बसपाचें आनी आमकां न्यू मार्केट बांदपाक सहकार्य करपाचें आनी जाणा करून तांकां तितून बऱ्या पैकी फेसिलिटी दिवन आमी तांकां न्यू कॉम्प्लेक्स मार्केट बांदून दिवपाचें चिंतलेलें आहा ते जर तांकां आमकां जर सहकार्य केलें जाल्यार तांकां बेगींतल्या बेगीन आमी कंप्लीट करून दिवपाक शकता. And now we end this news bulletin with the cartoon of the day image. Well, that's all we have in today's HCN Evening News Bulletin. Thank you for watching HCN News. For more updates and alerts, please do follow us at O Heraldo on Twitter and Facebook. Until then, goodbye and take care.